Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih bertemu bersama saya, Maisa. Di video kali ini saya akan membahas tentang masih tentang sama, yaitu listening atau strategi skill apa saja harus dimiliki ketika kita ingin mengerjakan soal listening. Nah, pada video kali ini fokus pembahasannya adalah mengenai pertanyaan who, what, where. Nah, ketiga jenis kata tanya ini senantiasa menjadi pertanyaan yang kerap kali muncul pada listening comprehension, baik itu di section part A, part B, atau part C. Nah, apa aja dan bagaimana sih kiatnya supaya kita bisa mengetahui atau kita familiar lah ya dengan kata who, what, sama where ini. Maaf. Okay, skill 4, draw conclusion about who, what, and where. It is common in the short dialogue to ask you to draw some kind of conclusion. Ya, jadi kalau untuk menjawab pertanyaan who, what, where, skill yang pertama kita harus bisa menggambarkan kira-kira kesimpulan dari who, what, where pada setiap dialog itu apa gitu ya. So in this type of question, the answer is not clearly stated. Ya, tidak dikatakan secara jelas sih tentang pertanyaan who, what, where itu gitu. Instead, you must draw a conclusion based on clues given in the dialogue. Tapi tetap kita juga bisa menebak atau kira-kira kesimpulannya dari dialog ini apa gitu ya. One kind of conclusion that is common in this part of the test is to ask you to determine who the speaker is. Who itu untuk siapa sih siapa sih yang ngomong itu, pekerjaannya apa gitu, atau bahkan namanya siapa gitu ya. And based on clues given in the dialogue, tentunya sesuai dengan kata-kata kunci yang diberikan pada dialog yang diperdengarkan. Nah, ini contohnya. Example from the paper and computers TOEFL test. Di rekaman, you will hear, can you tell me what assignment I missed when I was absent from your class? Ya, woman berkata, can you tell me what assignment I missed when I was absent from your class? Kemudian the man menjawab, you missed one homework assignment and a quiz. Kemudian narator pasti bertanya, who is the man? Jadi seperti yang dikatakan pada strategi sebelumnya, biasanya itu yang ditanyakan mengenai the last line atau the second speaker. Jadi siapa dia sambil ketika dia menjawab you miss one homework assignment and a quiz. Kira-kira siapa? A newspaper editor, a police officer, a teacher, or students? Iya, yang benar adalah a teacher. Karena ada seorang siswa yang bertanya, ketika saya absen, tugas apa aja yang saya tidak kumpulkan, gitu ya. Oke, berikutnya the clue class homework. Oh ya, ada kata kuncinya di situ. Ada class, ada homework, gitu ya. And quiz in the dialogue tell you that the man is probably a teacher. So itu probably a teachers, ada kata kunci class, homework, quiz, itu pasti oke. Jadi percakapan antara guru dengan teachers gitu kan. Biasanya kamu harus bisa menebak seperti itu. Another type of conclusion that is common in the short dialogue is to determine what will probably happen next based on clues given in the dialogue. Jadi ketika di samping konklusi itu bisa berupa jawaban dari pertanyaan who, tapi juga kesimpulan bisa berupa pertanyaan dari what, gitu ya. Contohnya ada di dialog ini, ada percakapan antara woman and man. Woman say, are you going to read those books here in the library? Kemudian the man said, I think I'd rather check them out now and take them home. Kemudian narator bertanya, what will the man probably do next? Man itu yang kedua. The second speaker, as always, selalu yang ditanyakan itu adalah the last line atau the second speaker saying, gitu ya.
I think I'd rather check them out now and take them home. So if you test in your task book and on the computer screen, kalau dia CBT, you read sit down in the library. Kemudian B-nya look for some more books. C, return the books to the shelves itu rak. Kemudian D, go to the circulation desk. So what is the answer? Ketika si Pak Oman bertanya, are you going to read those books here in the library? Kita sudah tahu kata kuncinya adalah books and the library, ya. Oke, kemudian ada I think I'd rather check them out and take them home. Check them out itu apa? Check them out. Yeah. Okay, so the man mentioned books and says that he would like to check them out. Nah, itu kata kuncinya sebenarnya. Since the circulation desk is where you go to check the books out from the library, so the man will probably go to the circulation desk next. And the correct answer is therefore answer D. So, jadi bagi yang belum pernah, maksudnya pengalaman kamu ketika kamu meminjam buku di perpustakaan itu pun bisa menjadi your background knowledge agar bisa menjawab pertanyaan di soal TOEFL. Jadi memang vocabulary dengan pengalaman kemudian berpadu. Dan apa sih check them out itu? Oh, itu maksudnya ke desk yang admin library yang di depan itu, ya. Oke, atau disebutnya circulation desk, where you can where you can return the books that you've borrowed from the library, and you also can take the book. You can also check the book out, from the libraries. Okay. Now, a final type of conclusion that is common in the short dialogue is to determine where the conversation probably take place and based on clues given in the conversation. Nah, bagaimana membuat kesimpulan dari pertanyaan? Maksudnya kesimpulan selain bisa dibuat dengan menjawab pertanyaan who sama what, ada juga kesimpulan yang bisa dibuat dari pertanyaan where atau di mana percakapan ini diambil, gitu ya. Oke. On the reading you hear, mungkin di sini contohnya, are you going into the water, or are you just going to lie there on the sand? I think I need to put on some suntan lotion. Okay, so where does the conversation where does the conversation probably take place? Nah, dari kata kunci kita bisa melihat ada water, ada sand, ya, kemudian ada suntan lotion. So, where is that? Yes, in your textbook and the computer screen, you will read at the beauty salon, at the beach, in the sandbox, at the outdoor restaurant. So the clues waters, sand, and suntan lotion in the dialogue tell you that this dialogue probably take place at the beach. Ya, benar, karena ada water, ada sand, dan mana lagi kalau bukan the beach, ya. So the answer is B. So is therefore the correct answer. So the following chart outlines the key point that you should remember about this type of questions. Ya, jadi yang paling penting yang harus kamu ingat dalam mengambil atau dalam membuat sebuah kesimpulan pada beberapa soal yang diberikan pada listening comprehension, khususnya part A, B, atau C. Mungkin begini catatannya yang harus diingat. Yang pertama, it is common for you to be asked to draw on the following conclusion in short dialogue. Jadi kamu harus bisa mengambil kesimpulan. Kalau pilihannya itu semuanya adalah at the office, at the school, at the bank, kamu udah langsung nih di otak itu bilang, oh ini tuh pertanyaan, kesimpulannya adalah di mana, where does it take place, gitu. Pokoknya something with where or with location. Tapi kemudian ketika misalkan pilihan jawabannya itu adalah a teacher, a manager, a seller, a waitress, nah itu pasti kamu udah langsung, oh ini adalah pertanyaannya, kesimpulannya itu menjawab pertanyaan what, jadi apa nih gitu ya. Jadi ketika kita mendengar dialog itu sudah langsung kita tuh akan ditanyain apa, entah itu pekerjaannya apa, siapa yang berbicara, gitu ya, apanya apa, dan lain sebagainya. Nah, ada juga yang where gitu, where does the dialogue probably take place, di mana tempat ini, di mana dialog itu diambil, di mana mereka akan pergi gitu ya. Kalau who tadi ya who, siapa mereka, dan lain sebagainya. Begitu ya cara membuat kesimpulan pada skill 2 ini. Nah, oke, kita ada coba exercise, ada 1, 2, 3, kita coba kerjain number 1 dulu.
The dialog, I'd like to deposit this check in my account, please. Kemudian the woman says, would you like any cashback? Would you